Assalamualaikum, halo, aku Lena Fajan. Kali ini aku akan berbagi video tentang pinky makeup look yang hasil akhirnya itu seperti ini. Namun sebelum kita mulai videonya, aku mau ngingetin teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel aku. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai videonya yang satu ini. Something's gonna bring the change, journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly.